Di atas. Okay. So start mana? Baik, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? So today kita ada special event dekat our office Agent to You HQ. Today we invite 26 startup di Malaysia. Ni semua abang-abang besar semua ni untuk datang kat sini. Ada close session taklimat bersama satu agensi kerajaan tentang peluang-peluang dan mungkin feedback daripada startup-startup ni untuk apa yang inisiatif kerajaan yang membantu ekosistem startup. So today kalau kita tengok kat sini, we are at Agent to You HQ. Okay, so Agent to You buat apa tu? Okay, betul ke aku dah hijack kau ni? Betul. Okay. So kita, apa yang kita akan buat hari ni ialah kita akan ambil shot-shot daripada sahabat-sahabat kita yang datang ni. Dia ni semua founder-founder. Dia ni semua CEO-CEO startup, tech startup founder. Dan ada dia orang ni yang dah exit company, ada yang collaborate dengan artis untuk dia punya produk, ada yang collaborate dengan so tak payah cerita, kita tanya dia orang sendiri. So hari ni kita akan pergi yang pertama sekali dekat situ. Kita akan jumpa founder Kak Sana. So kita akan tanya Kak Sana apa bisnes dia orang dan supaya semua orang tahu. Jom. Terjah ni, terjah. Oh, yeah. Agent to You dalam program Agent to You buat apa tu? Agent to You, Agent to You. Nice. Agent to You ya. Ni nampak buat macam ni Agent to You tau. Ni logo korang. Betul. Okay. So today kita just nak chill-chill lah, nak tanya since you guys dah datang sini 26 company kan, tech startup, kawan-kawan kita orang. Jadi kita nak tanya lah, mungkin orang lain luar nak tahu kan, who are you, your position, your brand, your business, and then maybe last kali what you can advise sesiapa yang nak start untuk jadi startup lah. Okay. So you kena pegang ni, boleh? Boleh. Sure. Shot. Ni dah running ke ni? Dah. Okay. Hello, Assalamualaikum. Saya Fukaha, CEO untuk Kak Sana Holding Sdn Bhd. Kak Sana. Kat mana? Kak Sana. That's the itu asal usul lah nama dia. So apa yang kita buat, kita operating system untuk fleet operator. Maksudnya kalau you run fleet of vehicles, especially untuk industri lah, macam agriculture, ports, plantations, utilities, yang ada berpuluh-puluh, beratus-ratus vehicle ni, they need some sort of platform untuk manage their vehicle kan. Betul. So that's where we are lah. So kita started dengan a system untuk track your stolen car untuk consumer, tapi after 3-4 years ago kita mula go into enterprise lah, B2B lah. So now our consumer market is roughly 1% of our business lah. The rest tu memang enterprise. 99 enterprise, B2B Yes. So adakah what round are you ke, you nak, are you raising fund or kita, are you hiring now? Kita kita during COVID kita bukan, kita dah identify that there are certain industries yang sangat besar potential. And kita pun dah mula grow really well dalam industri tu. Sebagai contoh, recently kita menang Sabah Electric. Sabah Electric SESB yang tahu kan? So kat Malaysia ada 3 je power utility, which is TNB, Sarawak Energy dengan Sabah Electric. So kita menang Sabah Electric tu dalam 1000 vehicle. Lepas tu kita also dah mula masuk plantations. Dalam masa 2 tahun lepas, rasanya our growth in plantation dalam 600%. So kita dah ada dekat Malaysia, Sabah Sarawak, dekat Borneo. So ini industri yang
tak seksi, tapi sangat besar potential. So now realizing yang this is the opportunity yang kita orang lain tak nampak lagi, so we want to raise fund on that lah. Selama ni kita ada raise fund, tapi itu on industri yang kecil, seksi, iaitu and kompetitif. Sangat kompetitif, iaitu motor insurance. Understood. For the past 5 years we were doing that. We are our, and then Allah bagi pencerahan agung. Betul. So sebab COVID kan, kita jadi realise yang okay, you dah pursue benda ni dah 3-4 tahun, tapi revenue dia still ceput. Maknanya for you guys, COVID ni is a blessing lah sebenarnya. A blessing in disguise lah. Dapat satu, blessing in disguise. I mean, dapat satu pencerahan. Ini industri tak ada orang tap ni. Very betul. Big market, but not sexy, but is very lucrative lah. Betul. Kita realise yang kita punya kompetensi adalah enterprise market, sebab kita dah build up our company to be a sort of a consulting. You guys dah berapa lama? 5 tahun Dah 8 tahun. 8 tahun. Ini hotel startup. 8 tahun dah. So that's where we are heading lah. So kalau saya ada advice, kalau orang baru-baru kan, sejak yang keluar Korea punya movie yang startup tu, tak tahu lah. Ada Korea movie tentang startup. So the interest in this industry increasing. So what's your advice as a entrepreneur to them lah? Kalau you are still young, you start je business. Jangan tunggu lama-lama, jangan buat produk dulu, tunggu setahun 2 baru nak jual. You just start je dulu as cheaply as possible. Sebab ringan lah. dengan ringan lah. Macam contoh, janganlah belanja sampai RM50,000, RM60,000 untuk test idea. Kalau you ada RM1,000, RM500, try je guna, tengok ada interest ke tak. So orang kata kalau nak buat bisnes ni, dia bukannya produk yang penting. Yang paling penting is that you need to have a willing customer dulu, baru you start business. Bukannya macam luar biasa. So maksudnya you dah teroka, you tahu ada opportunity, and then bila you talk to your prospect customer, they are willing to pay. Baru you buat produk. Faham. Dia orang dah bayar, baru you buat produk. You jangan tunggu buat produk baru nak bayar, baru nak cari duit. Nanti kering lah penat. Faham. Itu advice lah. Okay, right. Okay, thank you. Okay, so I think I biasa tanyalah my friend entrepreneurs. I think this advice is a very very good advice, because some people dia nak sediakan solution dulu, then only baru dia nak masuk gear ke tak. Macam sebenarnya tak perlu. Sebenarnya test market dulu, test buat yang very minimum, jalan dulu. If there's interest, then you tengok is there potential in the market, then only develop product. Thank you. Okay, so itu daripada kita punya first sahabat kita untuk startup, dan kita akan tanya kawan-kawan yang lain lah untuk next. Okay guys, so tadi kita dah dengar daripada first entrepreneur tech startup kita, our friend. Now we go to the number 2. Jadi kita akan sikit lah cicak-cicak dengan beliau. So here we are. Okay, so kita terus tanya nama beliau apa, position, company brand, and of course where are they now lah, their planning and what not. Okay, silakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Radin Anwar, boleh panggil saya Radin. Saya salah seorang pengasas ataupun pengasas bersama Wadah Teknologi Sdn Bhd. So nama glamour dia wadah.my. So basically apa yang Wadah buat adalah kita empower ataupun enable industri kereta sewa. Okay, kereta sewa dan juga car sharing. So basically Wadah dah ada di hampir setiap negeri di Malaysia, dan currently strengthen position dalam setiap negeri. Masih lagi dalam posisi yang apa namanya, sedang menguatkan market domination di seluruh Malaysia. In fact kami ni pun baru je sampai daripada itu KK ni. So kita expect kita akan dominate dekat Johor, Central, Southern, Central, Northern dan juga Sabah dan Sarawak lah. So
Itulah sekitar, dan HQ kami di Melaka. Di Melaka, ya. HQ kat Melaka. So dah berapa tahun dah, and then what? Are you raising fund now? Wadah diasaskan pada akhir 2016, Disember 2016, dan of course pada 2019, 2020-2021 memang itu adalah semua kita badly affected. So basically sekarang ni kita dalam fasa bounce balik, since semua dah ekonomi dah buka semula, dan kita expect bounce tu, kita expect at least 200-300% daripada 2019, disebabkan nak recover balik kita punya losses 2 tahun tu. Jadi sekarang ni dalam fasa kerja keras lah untuk proofkan. Okay. In term of raising fund, yes, cuma kita expect mungkin end of this year ataupun tahun depan. So are you hiring atau? Ya, kita sekarang ni tengah actively attract frontline talent. Sebab since bila market tengah bounce balik, kita perlukan banyak striker di depan lah. Striker di depan lah. Striker di depan. And then what's your golden advice for new entrepreneur? Golden advice, just be patient. Just be patient, sebab business need process. So basically even tak kira lah taufan ke apa ke, itu adalah satu proses. Yang paling penting pastikan kita ada fundamental yang kuat in term of financial pertama, kemudian talent. Dua benda ni lah, team dengan kewangan. Macam mana jaga orang, macam mana jaga duit. Ni dua aset penting lah, tip untuk kita kekalkan kita punya passion dan bertahan dekat dalam market lah. Okay, alright. So thank you very much. Luar biasa semua kawan-kawan kita ni, growth dia orang 300-600%. Dan when we talk about tech startup, it's not so much about the profit, yes, but it's more about the growth. So tadi beliau dah share, which is two things very important. The first is the talent ataupun your team, and then secondly is the financial part lah. Really take care so that you can have a very good runway for your business. So thank you very much. I think very good advice. Thank you. Terima kasih. So kita cari yang ketiga. Okay guys, so sekarang ni event yang kita buat dekat Agent to You HQ ni is about to start. So kalau you tengok, dah ada founder-founder tech startup, kawan-kawan kita yang datang lah hari ni. Okay, daripada pelbagai industri, genre. So I just want to share dengan you guys bahawasanya diorang ni semua adalah the true entrepreneur lah, yang bina solution yang membantu masyarakat dalam dia real life punya problem. So hopefully kita akan dapat dengar lagi perkongsian daripada beberapa orang lagi. Kita try to kidnap diorang kejap, dan kita akan sambung selepas ini. Okay, thank you. Okay, welcome back guys. So tadi you all dah dengar dua founder tech startup kita sharing about their business and also their golden advice. So I nak bawa korang yang ketiga, which is ini our very good friend. Dan syarikat startup dia ni memang dah terkenal lah. Dah bukan Malaysia je lah, dah kat luar semua. Dan kebetulan dalam hari ni mereka ni 26 company datang, dan I nak introduce you dengan number 3, which is siapa orang dia? Mari kita tengok. Okay, so kita mintakan beliau perkenalkan diri beliau sendiri, position dalam brand apa yang beliau buat, dan what is that brand punya service, and the plan and strategy what's going on in their company.
And last kali maybe some golden advice to new entrepreneurs yang nak buat tech startup. Silakan pegang ni. Oh, pegang. Alright. So terima kasih Tuan Imran. Nama saya Khairul Anwar. Saya adalah pengasas dan CEO Pandai Education Sdn Bhd. So aplikasi Pandai ni merupakan sebuah aplikasi pendidikan untuk pelajar-pelajar sekolah dari tahun 1 sampailah tingkatan 5 yang bantu mereka untuk mulakan kaji dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Jadi app Pandai ni ada macam-macam lah. Ada quiz, ada test, ada konten macam video, ada flashcard, ada eksperimen dan macam-macam. Tapi yang menarik, dia ada personalization dan ada elemen gamification yang membuatkan pelajar seronok nak belajar dan ibu bapa dan guru pun mudah nak memantau sebab ada diagnostik dan juga analisis yang terperinci. Jadi Alhamdulillah Pandai ni quite baru lagi, kita bermula lebih kurang 2 tahun lebih yang lalu, tetapi dalam masa yang ringkas ni, masa yang sekejap ni, Pandai dah berkembang dan ratusan ribu pelajar daripada seluruh negara dah menggunakan Pandai. Dan kita harap kita boleh teruskan lagi bantu lebih ramai pelajar daripada bukan sahaja daripada Malaysia dan daripada luar negara juga, insya-Allah. Apa lagi nak diceritakan? So adakah sekarang ni Pandai sedang mana siri A ke? Oh, okay. Which stage are you? And there's any big plan you can share? Okay. So Alright, faham. Okay. Ada macam-macam berlaku dalam Pandai ni. Alhamdulillah tim kita pun dah makin besar. Kita ada tim bukan saja di Malaysia, kita ada tim di negara-negara lain. Kita ada tim di Indonesia, di Brunei, di negara jiran, di South Korea, even di Amerika Syarikat pun yang bekerja secara remote lah untuk Pandai. Kita ada ambition yang sebenarnya dalam Pandai ni, tapi kita ni baru 2 tahun. So buat masa ni Pandai ni baru saja raise fund, dia punya seed round punya fund. Alhamdulillah kita dapat berapa juta dolar lah daripada investor-investor daripada seluruh dunia, daripada Silicon Valley, daripada New York, daripada Europe, daripada India, daripada Australia dan Southeast Asia pun ada, yang memberi kepercayaan kepada Pandai untuk teruskan lagi. Even salah satu universiti terkemuka di dunia, Harvard pun decide nak invest dalam Pandai sebab mereka yakin dengan apa yang kita buat sekarang. So dalam masa terdekat ni ada banyak benda yang berlaku, tapi yang saya boleh kongsikan sedikit, kita insya-Allah akan berada di luar negara, tapi di mana negaranya itu nantilah kita akan announce dan mungkin dalam sesi lain. So subscribe channel ni, nanti boleh tahu apa perkembangan bukan saja daripada startup macam Pandai, tapi startup-startup lain juga. So itu je kot daripada saya. Hiring? Yes, we are very much hiring. Kita hire pelbagai jenis orang. In fact dalam bulan lepas saja, dalam masa 30 hari kita hire 16 orang yang baru masuk dalam Pandai. Dan 16 orang ni daripada pelbagai negara, pelbagai tempat lah. Ada daripada Labuan ke, daripada seluruh pelosok Malaysia dan daripada negara lain. Jadi kalau anda berminat, tak kisahlah daripada bidang apa pun, if you are good enough, walaupun position itu kita tak ada, role kita ada, kita akan create one for you. So reach out to us if you're interested. Okay, last golden advice to new startup entrepreneurs nak jadi startup. Alright. Bagi nasihat saya tak adalah pandai sangat nak bagi nasihat. Tak ada pandai. Yalah, syarikat yang pandai. Saya tak pandai sangat. Tapi itulah untuk mana-mana founders lah yang ingin membuat satu startup baru, saya cadangkan mungkin boleh cepat-cepat raise fund. Walaupun bukan dengan VC, boleh dapatkan dengan angel investors dulu, kenalan ataupun family member ataupun daripada orang yang tak dikenali, supaya kita boleh cepat-cepat execute idea dan test produk kita dan kemudian dapat traction lebih tinggi dan kemudian boleh grow lagi. Sebab kalau kita tak ada additional funding, mungkin susah nak grow. So kita boleh cari cara untuk dapatkan all this angel funding. Tak semestinya daripada VC-VC yang terkemuka macam yang saya senaraikan tadi, tapi boleh dapatkan secara kecil-kecilan. Walaupun dengan track record kita baru mula beberapa bulan, setengah tahun atau 1 tahun pun sebenarnya boleh. So cuba explore, cari-cari orang yang mungkin dah pernah buat sebegitu, dan insyaAllah dengan cara itu mungkin kita lebih laju sikit lah untuk grow. Kalau tak, mungkin ambil masa yang lama. Itulah the startup way lah compare to the traditional way yang kita bootstrap, organic, slow-slow kan. So cubalah cara tu, insyaAllah kita dapat funding dan kita boleh execute segala ambition dan idea-idea kita. Dan mungkin satu lagi lah saya nak cakap lah, sebagai seorang founder lah, kita juga selain mula-mula kita founder, kita buat produk, buat servis lah, buat offering kita kan nak menjual. Tapi sebagai seorang founder, kita kena cepat-cepat beralih
Kita kena pakai topi baru. Mula-mula pakai topi creator, innovator, buat produk, buat servis. Tapi kemudian kita kena cepat. Bila nampak produk servis kita dah okey, kita kena ada kebolehan meyakinkan orang lain untuk join course kita. Join kita tu maksudnya bukan sahaja join sebagai staff kita ke, join sebagai investor ke, dia boleh join sebagai partner kita, sebagai rakan kongsi, sebagai vendor kita ke, macam-macam lah. Dan investor kita juga. So sama juga kita perlu orang-orang untuk bantu kita. Takkan kita yang nak pasang skru bertukang untuk produk kita je. So kena ramai orang. Dan peringkat awal kadang-kadang mungkin kita kecil kan, tak mampu nak bayar gaji yang paling banyak, tak bagi pulangan paling banyak untuk investor. Tapi dengan kebolehan kita meyakinkan orang untuk join course kita kan, kita punya impian besar tu, bercerita dekat orang, cerita ramai-ramai, ajak ramai-ramai join kita. Walaupun kita kecil, tak ada sebab kita tak boleh hire orang bagus-bagus, partner yang bagus-bagus ataupun investor yang bagus-bagus untuk bantu kita. Dan insyaAllah in the long run, bila berjaya, kita berjaya sama-sama, semua orang dapat rezeki masing-masing, insyaAllah. So semoga jaya, good luck. Yes. Okay, that was a very good advice guys. So golden nuggets you dapat hari ni. Dan sebenarnya apa yang beliau cakap tadi, last advice tu actually pandai dah buat pun. So tahniah sekali lagi Tuan Carol. So we hope that we can grow and success together lah. Okay, terima kasih. Okay guys, peace out. Okay, welcome back guys. Tadi kita dah settle 3 founder tech startup Malaysia yang kita dah interview. Kita dah dengar tentang bisnes diorang punya plan, diorang dekat mana, dan apa golden nugget advice daripada diorang. Yang keempat ni lagi special juga, sebab beliau ni dia bukan ada startup je, tapi dia juga involve dalam banyak lagi lah yang lain-lain. Ada investment lah, yayasan dan sebagainya. Jadi it's very interesting. So I nak perkenalkan you all dengan dia, dan biar dia perkenalkan diri sendiri, his position, and maybe he want to share about few businesses yang dia ada, and also what's the latest plan untuk dia business. Silakan. Okay, Assalamualaikum. So kena pegang sendiri. So please share dengan our audience. Waalaikumsalam. Nama saya Hisham Talib. I'm the Vice President Business and Investment for Rai Ventures dan juga Chief Strategy Officer for Sentuh Synergy Senyap Berhad. Sentuh Synergy is a wellness app, platform where kita link therapist kepada user. So untuk Rai Ventures pula, Rai Ventures essentially is a macam software house lah, sort of a software house plus marketing agency. Tapi kita juga ada another part where we also do venture builder. So under Rai Ventures ni, kita work together with a yayasan. So the funds from the yayasan kita manage untuk help develop more entrepreneurs lah. So kita punya KPI ialah untuk develop entrepreneurs with business yang ada impact. As long as ada impact, then we are interested lah. So apa lagi? So your current planning, growth, expansion. Okay, so raising fund or not, macam tu lah. Okay, kita one of the big projects that we are currently doing is actually Colby app lah. So Colby app, we just launched kita punya operations, kita punya market baru, which is Indonesia, a couple of weeks ago. So the immediate plans tu kita nak grow kat Indonesia lah. But I think insyaAllah the next market is probably going to be Europe lah. And then apa lagi? So we are also working together with a hospital UITM dekat Puncak Alam dan juga Sungai Buloh. So essentially we are developing together with them a cardio rehab app, which is also dia termasuk dalam dia punya ecosystem of predictive technology lah yang the university is developing now. So insyaAllah we will start testing with patients hujung tahun ni lah, Q4 insyaAllah. Apa lagi tadi? Nuggets. So, your golden advice to new entrepreneur nak buat startup, apa benda yang dia kena team ke, produk ke, apa? So I think
I am not I am not in the tech punya background. So for me is actually you have to understand the market, and then you can come up with an idea that solves a real problem lah. Long gone the days where you have an idea and investors will just invest you based on the idea. Now your idea or your ideation tu, it has to solve an actual problem lah. As long as ada problem, adalah orang yang akan gunakan kan. So I mean that's the ni lah. And probably if I can add, don't think too long. Rasa macam ada idea, develop it, because it will change along the way. You think you not spend too much time thinking before you start, then you've lost it already. You've lost the momentum already. You start, fikir, launch, and then you will change along the way. I think that's the two things lah. Hey, thank you lah. So the advice, dua advice tu sangat-sangat bagus Actually the first advice sama dengan tadi, yang satu founder tadi. Dan maknanya ada kebenaran kat situ. Dan yang paling penting tadi tu procrastination ataupun bertangguh atau menunggu. So kalau ada idea yang baik, set up a team yang dekat-dekat yang you rasa boleh complement your talent, and then develop and make sure that problem really solve real life reality situation. Okay guys, hopefully you learn something daripada founder kita yang keempat ni. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Okay, see you. Bye. Okay, welcome back guys. Tadi kita dah tengok 4 founder tech startup yang kita dah interview, dengar tentang diorang punya perjalanan and also their advice. But semua tu adalah kumbang. Dan hari ni kita berjaya juga invite, tapi beliau ni sangat special. Not only because beliau ni the only lady here, but beliau ni sangat banyak experience dalam dunia bisnes dan startup. Dan hari ni I think for those of you, especially ladies, kalau you nak start business, kena dengar betul-betul apa yang beliau akan share. Okay, so beliau akan share nama beliau, juga beliau punya position in few brands or companies, and what's the latest achievement and going on. Okay, so kita mulakan. Yes. So apa khabar? Terima kasih. Okay. Khabar baik. Assalamualaikum. Kena pegang sendiri. Kena pegang sendiri. Okay. Nama kita panggil beliau ni Ma'am. Okay, so please share dengan our audience. Silakan. Okay, thank you. Right, nama saya Mazlita Ahmad Hassan, tapi lebih dikenali sebagai Ma'am, seperti yang kita punya host ni cakap tadi. So I am the CEO, co-founder of Unoya Sdn Bhd. We are a digital learning platform. What we do is that we create learning platform with smart personalization. Ma'am juga merupakan seorang director consultant kepada Matrix Connection, where we are one of the biggest Google partner in Malaysia. Ma'am juga tadi cakap banyak kan kerja Ma'am kan. Seorang IT trainer, where I train people in the field of data analytics, data visualizations, and also data storytelling. So maksudnya kalau you all nak jadi data scientist, so Ma'am lah antara trainer-trainer yang boleh train you all. Itu je kot. Ada lagi? Ada, yeah, yes. Your progress. Okay. So at Unoya, we created a platform called Reka. So what Reka does adalah kita sebuah edutech startup di mana kita buat satu platform untuk personalization. So mungkin tak pernah dengar, tapi kepada mereka-mereka yang ada anak di sekolah kebangsaan, di sekolah menengah, di MRSM, mereka di bawah MOE menggunakan sebuah platform bernama Delima. So kita sebenarnya menolong bekerjasama dengan Ministry of Education bersama Google. Kita bina platform Delima 2.0 yang akan dilancarkan pada hari Isnin nanti 22 hari bulan by the Ministry of Education himself. Ya, insyaAllah. So that will be the gateway untuk 7 juta students dan teachers di Malaysia.
Kita juga bekerjasama dengan UNICEF Malaysia, again membina sebuah platform pembelajaran untuk kegunaan komuniti-komuniti yang orang kata disadvantage, seperti komuniti bajak laut, komuniti orang asli yang mungkin tidak berpeluang untuk pergi ke sekolah secara biasa. So I am very passionate about educating, about upskilling, and I'm a firm believer kalau kita orang kata the way untuk kita naik ke atas atau kita keluar pada kepompong kemiskinan adalah dengan mempunyai ilmu, mempunyai education. So doesn't matter zaman sekarang education di sekolah formal atau education informal. I'm rasa what our platform is doing is making that impact of creating opportunities, creating jobs. Great future for them. Exactly. So in fact kalau ikutkan, it's all about orang kata creating a second life lah, in a sense, untuk community-community yang tak boleh pergi sekolah ni. So Underserved. yes, the underserved. Yep. Okay, so are you raising fund now or are you hiring? Kan? And lastly, of course awak nak dengar kan, after all these years, I think how many years? 20 years more than 20 years. So what's your golden nugget advice kepada usaha-usaha baru kan? Sejak keluarnya cerita Korea startup, semua orang nak buat startup kan, but what's the advice yang dia orang nak dengar, free of charge for you guys? Kalau tidak, dia orang ni dah susah nak kidnap. Sekarang ni dengar betul-betul. Okay, silakan ma'am. Terima kasih. Okay, so we just actually close raising fund, undisclosed lah, tak boleh nak beritahu. Tapi tak ada lah, hopefully insyaAllah, amin, boleh jadi macam agent to you kan. My golden nuggets ataupun falsafah yang mem pegang adalah always dream big. For me, if your dream does not scare you, you're not dreaming big enough. So one of my orang kata exit lah bila mem set up Reka adalah one day I want to be acquired by Google. So it's a dream yang is scary, macam Google kenal ke kita, but it's not the point. Dreaming is free, jadi kita kena dream big. InsyaAllah mana tahu ada rezeki kita, Allah akan bagi. So always dream big. Whatever ideas you have, seek opinion, seek validation, and it always start with the first step. Always start with the first step. Tak mula serupa juga orang kata, if you don't ask, you don't get. The answer will always be no. But if you ask, the answer could be yes or no. So if you start, whether you can be successful or not, that's a different story. But if you don't start, definitely you're not going to be successful lah, in that sense lah, in whatever that you want to do. That's all. Wow, thank you. Advice tu sungguh luar biasa. Bukan untuk bisnes je tau, advice tu untuk life juga. So if you think you can do it, you are right. If you think you can't do it, you are also right. But if you don't do it, how come you know you can't do it? So you kena start. Yang penting langkah pertama tu is very important. Then you fine tune. So thank you ma'am for your advice. Great to having you here. So guys, itu sahaja. Thank you very much. Kita akan maybe ada rezeki, kita akan kidnap founder tech startup yang lain pula. Okay, thank you. Peace out. Yes. Thank you.